अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे हम एमकेएम इंटरनेशनल के प्रॉपर्टी केस से मुताल्लिक, और इसके अलावा जो सरगर्मियाँ यहाँ इस वक्त कराची में और अंदरून सिंध एमकेएम इंटरनेशनल की जा रही हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रॉपर्टी एमक्यूएम के जो बानी हैं उनके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई थी, उस सिलसिले में भी जावेद शाह साहब से उनका तज़िया जानेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आपसे नाज़रीन गुजारिश करेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर आगे कीजिएगा। वीडियोस आप देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा चैनल है वो उस तादाद में आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जावेद शाह साहब, आपने अभी पिछले प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू में फरमाया था कि जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब, मुमकिन है कि अगर उनका लंदन प्रॉपर्टी केस का फ़ैसला उनके हक़ में आ जाता है, जिसके चांसेस बज़ाहिर काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी खुश नज़र आए वो और उनके तमाम साथी और उनके पूरी वकला की टीम वहाँ लंदन में, जब भी वो वीडियो के ज़रिए से जो है सोशल मीडिया पर नज़र आए हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी मुकम्मल टीम। आपने भी कहा कि हो सकता है पाकिस्तान में भी ये पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट उनके ऊपर से उठा ले, उनकी तस्वीर, तहरीर और तकरीर पर से, और आपने ये भी इज़हार किया कि मुमकिन है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान भी तशरीफ़ ले आएँ। मतलब ये सब कुछ बहुत फ़ौरी तो नहीं हो जाएगा, यकीनन इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इन तमाम चीज़ों के मराहिल तय होने में। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान आ जाएंगे अगर उन पर से ये पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट उठा लेता है? आप कैसे देख रहे हैं इसमें तमाम जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? आपने ये सवाल जो किया है, आखिरी हिस्सा जो आपका सवाल का है, उसमें आपने कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान आना चाहेंगे जी जी जी। या नहीं। तो आप ये देखें, अल्ताफ़ हुसैन का जब भी उनका मैं इंटरव्यू सुनता हूँ तो वो ये कहते हैं कि मेरा पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, मेरा पाकिस्तान आने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, मैं अपने कारकुनान में जाने के लिए तड़प रहा हूँ, मैं अपने अवाम में जाने के लिए बेचैन हूँ। मेरे हर सुबह मेरी ये होती है कि मैं कराची में हूँ या पाकिस्तान में हूँ। जी हाँ, जी हाँ। तो ये तो आपकी बात का मैं ये समझता हूँ कि ये जवाब है कि अल्ताफ़ हुसैन को जिस दिन भी पासपोर्ट मिल गया और जिस दिन भी उनको इजाज़त मिल गई, पाबंदी हट जाती है, हट जाएगी अगर पाबंदी, तो वो उसी दिन नहीं तो उस वीक में पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। और पाकिस्तान आने पे जो उनका इस्तकबाल होगा, फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि फिर कितना जमे गफीर होगा और कितना आवाम होगी। जी हाँ, जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं और पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं, या पाकिस्तान के, मैंने एक बार फिर कहूँगा, अदारों का एहतराम करता है, जो भी लीडर बाहर बैठा है, उसमें कोई बलोच लीडर हो या सिंधी लीडर हो या खुद साख्ता जलावतन जो इख्तियार किया हुआ है, या आपने उस पर पाबंद है, तो उसको एक बार मौका मिलना चाहिए कि पाकिस्तान में आए और वो अपने कानून के हवाले। अब इस्टेब्लिशमेंट का भी यहाँ सवाल उठता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि माजी में जैसे कराची में हुआ, माजी में जैसे यहाँ कत्ल गारतगरी और एक दहशत की फिजा थी शहर में, जो नवाज शरीफ भी दावा करते हैं कि भाई मैंने ख़त्म कराई और आज़ाद किया, अमन और सुकून बहाल किया, रौनक के रोशनियाँ जलवाई, यहाँ की रोशनियों के शहर को दोबारा रोशनियों का शहर बनाया। तो इस तरह की वारदातें या इस तरह की वो दोबारा वाक़यात नहीं होंगे। कत्ल गारतगरी इस तरह की कोई भी कर रहा था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई वो एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन करवाते थे या कोई भी क्या, मगर उनके जब परिंदा भी पर नहीं मारता तो उनके दौर में होता। तो ये एक बात इस्टेब्लिशमेंट की उठती है कि जनाब कहीं वही से हालात पैदा ना हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन इतने बड़े रहनुमा हैं, इस बात को भी बावर कराने में वो साबित हो जाएंगे लाजमी। उस जमाने के मारूजी हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। अब उस जमाने में ना कोई इतनी सियासी जमातें, दूसरी नीति और कौम परस्ती की तरीके मुख्तलिफ इलाकों में ही चल रही थी पाकिस्तान के, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था।
اب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہتی. کوئی شرپسند عناصر کسی پارٹی کو بدنام کرانے کے لیے اس میں یہ ایسی کارروائیاں شہر میں کرا, کوئی تخریب کار کر رہے تھے تو وہ بھی اب ظاہر ہو جائیں گے, کیونکہ سوشل میڈیا سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اب ڈکیت جب ڈکیتی کر رہا ہے وہ پکڑا جا رہا ہے تو یہ کیسے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے سرے سے ایک نئی سیاست کا آغاز وہ پاکستان میں الطاف حسین آ کے کریں گے, اگر ان کو کوڈ کی طرف سے, قانون کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے. اور پاکستان کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا اس وقت پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی ایسی گفتگو, الطاف حسین سے بھی میں ایک چھوٹا ایک صحافی ہونے کے حوالے سے میں ایک درخواست بھی کروں گا کہ اگر اس طرح سے اگر پاکستان وہ اس طرح سے کہ اداروں پہ ایک شدید تنقید کر کے, عدلیہ پہ تنقید کر کے, یا اس طرح سے جس طرح سے عمران خان نے ایک وتیرہ بنایا ہے اپنا, اس طرح سے اب ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر سگالی کے دور کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بھی نرم اور لچک دکھائے گی, اور آپ کے اگر عدلیہ سے فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو یہ اس بات کی غمازی ہوگا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے, پاکستان کی عدلیہ پہ کوئی کسی کا کنٹرول نہیں, نہ کوئی ان کو ڈکٹیٹ کرواتا ہے. کہ جیسا کہ پروپنڈا ابھی ججز نے خط لکھے کہ جناب ہمیں فلاں خط آیا, اب کسی مخالف نے خط لکھ کے بھیج دیا ان کو, وہ اس پہ ایجنسی پہ ڈال رہے کہ جناب ہمیں وہ فلاں, اب آپ ثابت کریں. ایک ججز کا کیس چل رہا ہے, اس میں ان کو ثابت کرنا پڑے گا, کیونکہ چیف جسٹس نے واضح طور پہ واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کراتا. اچھا جاوید صاحب, الطاف حسین صاحب کے ہی جو انتہائی خاص و خاص اور معتمد جو ہے, جن پر الطاف حسین صاحب ماضی میں بھی بے انتہا اعتماد کرتے رہے, ان کو گورنر سندھ کے عہدے پر فائز کروایا, اور سندھ اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک انہوں نے جو ہے گورنر سندھ کے عہدے پر فائز رہنے کا ریکارڈ قائم کیا. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کی. دبئی میں مقیم ہے اس وقت, اور باقاعدہ جو ہے کھلم کھلا وہ جو ہے آج بھی جو ہے الطاف حسین صاحب سے اب سے کچھ عرصے قبل تک جو ہے ان کو اپنا مینٹور اور جو ہے ان کو اپنا قائد کہتے رہے. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو ایک یہ نئی پارٹی جو تشکیل دی جا رہی ہے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ, تو اس میں ان کی شمولیت کی خبریں, اور وسیم اختر صاحب اور کچھ اور رہنما بابر غوری وغیرہ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے الطاف حسین صاحب کو چھوڑ کے, یا یہ آج بھی اسی طرح سے الطاف حسین صاحب سے جڑے ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, جو بھی نئی پارٹی بن رہی ہے, شاہد خاقان کی بنے یا کوئی بھی پارٹی بنے, یہ وہ پارٹیاں ہوتی ہیں کہ ان میں یہ پارٹیاں اگر چلتی ہیں تو چلتے چلتے دم توڑ دیتی ہیں. ٹانگا پارٹیاں ہوتی ہیں. پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ عوام جو پاکستان کی مورثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, وہ لیڈر کو پسند کرتے ہیں, بس اسی کی جو پارٹی ہوتی ہے اسی کو چلتے ہیں. اس پارٹی کے نام پہ کوئی پارٹی بن جائے, اب نون لیگ کوئی پارٹی ہے, نون لیگ تو نواز شریف لیگ ہے اس کا نام, تو یہ کوئی نواز شریف کے نام پہ عوام پسند کر رہی ہے نا اس کو, پارٹی کو. ہاں, پی ٹی آئی آپ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف, عوام انصاف چاہتی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ لگی, پی ٹی آئی کا اس میں نہیں, مگر پی ٹی آئی میں بھی عمران خان کو نکل جائے صفر. جی ہاں, جو آج کل حال ہے. اسی طریقے سے جس پارٹی, اب عمران خان جو ہے وہ اس پہ جمے میں, اب پی ٹی آئی کے 10 گروپ ہیں اس وقت, پی ٹی آئی میں جتنا انتشار ہے کسی پارٹی میں انتشار نہیں. تو اسی طریقے سے دوسری جماعت ایک بننی ہے, خاقان عباسی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی بنا رہے ہیں, تو اس میں یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس پارٹی میں ہوں گے, یہ سیاسی رہنما تو کہلائیں گے, مگر یہ اپنے عوام کی کوئی خدمت نہیں کر سکے, سیاست بھی ان کی ختم ہو جائے گی. میرے اسی پہلے کشتی میں سوار ہونا چاہیے جو کشتی اس وقت کچھ ارننگ کر سکتی ہے. اپنے عوام کے حقوق دلانے کے لیے شامل ہوں گے یا اپنی سیاست کے لیے شامل ہوں گے؟ عوام کے حقوق کے لیے ہوں گے تو کسی ایسی پارٹی میں جو اقتدار میں آ رہی ہے. میں تو اس پہ کہوں گا کہ یہی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, یہ جماعتیں ہیں, ان میں شامل ہوں. آپ ان پارٹی میں حصہ لیں اور اس میں آپ کو کچھ ملے گا, آپ کے عوام کو بھی کچھ ملے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن آپ الطاف حسین صاحب سے ان تمام لوگوں کی وابستگی اب کیسے دیکھتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا یہ الطاف حسین صاحب کو چھوڑ کے بالکل الگ ہو سکتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. پاکستان جو ہے, ایم کیو کا جو نام ہے وہ ایم کیو پاکستان کے حوالے سے چل گیا ہے, ایم کیو پاکستان. الطاف حسین اگر پاکستان اب آئیں گے, وہ ان کی جماعت ایم کیو کا نام نہیں رہا اس کا, ایم کیو یہ ایک قانونی نقطہ ہو گیا اب. تو اب
मुमकिन है कोई और नाम से कोई और पार्टी बना के ये लोग आ जाएं और अल्ताफ हुसैन को भी इजाज़त मिल जाए, अल्ताफ हुसैन उसकी क़यादत करें, तो ये भी एक जिंदा हकीकत है कि अल्ताफ हुसैन जिस पार्टी की क़यादत करेंगे पाकिस्तान के अवाम उसी को ही जी हाँ उसी को समझेगी भाई यही पार्टी है। क्योंकि मैंने बताया कि एक मुर्सी सियासत है, एक शख्सियत का शहर होता है, उस शख्सियत का शहर अल्ताफ हुसैन का भी अपने कारकुनान, चाहे कितना ही अल्ताफ हुसैन पे आप इल्ज़ाम लगा लें या ये हो गया उन्होंने यूँ कर दिया था, उनके दौर में ये था कराची, मगर उनकी एक शख्सियत है। वो अगर पाकिस्तान को आप ला के देखें, पाकिस्तान वहाँ वो भी पार्टी चलाएंगे, वो पार्टी एक कदावर जमात पर तब्दील हो जाएगी, जी हाँ मुल्कियत से साबित कायम हो जाएगी वो जमात। वो भी एक लीडर है। और जो उन्होंने बातें कही हैं, और इमरान खान तो आज कह रहे हैं कि आज इस्टेब्लिशमेंट पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन तो जब से आए उन्होंने जो खामियां थी जर्नल की उस जमाने के, उन पे खामी बताते थे वो उस जमाने में भी, मगर बाद में उनकी जमात इस तरह से निकल गई, या उनके अंदर शरपसंद काली भेड़ ऐसे शामिल हो गई जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और ऐसे बुरे बयान देने शुरू कर दिए, ऐलानात करने शुरू कर दिए। बाद मरतबा वो भी जज्बाती हो जाते थे, इससे ये कुछ बदगी पैदा हुई और गलत फहमियाँ इस्टेब्लिशमेंट उनके दरमियान कायम हुई। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ने उससे कहीं हद दर्जे आगे बढ़ के काम कर दिया है। तो अब इमरान खान ने वो सब दिखा दिया है कि शायद अल्ताफ हुसैन ने भी कभी किसी अपने कारकुनान को नहीं कहा कि भाई आप कंटोनमेंट के रुख करें, आप जुलूस लेके। यहाँ तो उनके कारकुनान ऐसे तगड़े थे उस जमाने के, परिंदा पर नहीं मारता था उनका, एक सेक्टर इंचार्ज कह देता था तो बात हो जाती थी। तो क्या कभी अल्ताफ हुसैन ने कहा कि जाएं आप कंटोनमेंट में जाके वहाँ हमला करें? तो उन्होंने पीटीआई वाले यहाँ जाएंगे, कोर कमांडर, भाई कोर कमांडर आप वहाँ जाके क्या करने गए थे? जब आप कोर कमांडर जाएंगे, फिर मुझे याद आता है 9 मई, तो फिर वहाँ जाके क्या होगा? यही होगा ना जो हुआ 9 मई को। वो कितना जो बदनामी का दाग दामन पे लगा है पाकिस्तान के, और दुनिया में जग हसाई हो रही है पाकिस्तान के। वो हमारे 65 के बहादुर शोहदा उनकी जो बेहुरमती की गई, ये तो तारीख में लिखा गया है एक आपके खाते में। बहुत शुक्रिया जो भी पसंद है उनके खाते में लिखा गया है। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त से कल आपसे दरख्वास्त के चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह निगहबान।